Goulia, maintenant, est-ce que vous arrivez à voir et à entendre de façon claire, audible, nette? Bien sûr, c'est le 23e chapitre du roman à thèse, le dernier jour d'un condamné de son écrivain Victor Hugo. Maintenant, je vous prie de partager au max. والله غير ما غاديش يبقى مسجل هاد المسألة، راه حنا واضحين فيها ودوينا فيها شحال هادي. دازو 3 ديال لي لايف ديال لا برودكسيون اكريت وما تسجلوش، وهذا هو اللي لا مانيير اللي بقينا خدامين بها. دونك واضحة الفكرة ياك. Donc, comme je viens de dire, live ne sera pas resté enregistré. Merci de taguer vos amis, taguer home, partager au maom. Tout est clair, on commence. Donc, on a le chapitre 23, comme situation de passage à Shabab. La situation de passage, la situation, quelle situation? Une situation, Randiru juge. Situation Lula. Il y a la situation spatiale, où se trouve le condamné à mort. La situation Tania, une situation événementielle. Il y a la même chose, Sarah. La situation événementielle, il est par rapport à l'événement. Événementiel. Alors, la situation spatiale, il y a la situation par rapport au lieu. Il y a une question de où. Et il se trouve à la conciergerie. Alors, la même chose, événementiel, la conciergerie. Deuxième prison, là, et exactement, il se trouve au palais de justice. Palais, le palais, la conciergerie, palais de justice. Il va passer par le palais de justice et lèche. Il se trouve, le moment d'écriture, bien sûr, il est à la conciergerie. Mais le moment où il est au palais de justice, c'est un endroit les proche de la conciergerie. Elle a joué dans le palais de justice pour les formalités administratives parce qu'il y avait un échange. J'ai un condamné de la conciergerie, il va partir, bien sûr, le bicêtre. Donc un échange, le palais de justice, de l'échange. Au fait, le moment où il y a un autre personnage, le frioche. La situation événementielle est par rapport à l'événement. Question quoi? Quel est l'événement qui a été? Bien sûr, le passage vient après quoi? Après le transfert. Après le transfert du condamné à mort de Bicêtre à la conciergerie. Quand Bicêtre, j'avoue la conciergerie. C'est le moment de l'écriture. Bien sûr, le palais de justice, il va rencontrer un nouveau personnage. Le titre du chapitre, la rencontre avec le frioche. On va définir les termes comme ils doivent être définis. Alors, le frioche, c'est quoi? Le frioche, déjà, c'est la langue familière. La langue familière. C'est la langue argotique. Je nous dis frioche, la langue courante. Frioche, tout simplement, c'est un condamné à mort. Un condamné à mort. D'accord? Frioche. Donc, le condamné à mort est là comme un autre condamné à mort. Et cet autre condamné à mort va commencer à lui narrer et à lui raconter son histoire. نحيدوا les commentaires. غنوقفوا في واحد 20 secondes الله يرضي عليكم. 20 secondes بغيت حتى واحد ما يحبس، بغيت كلشي بارطاجي في هاد 20 secondes ونبداو دقه واحده. اليزي طاقيو صحابكم وبارطاجيو في 20 secondes. اليزي. راه غادي نخدموا جوج ديال لي شابيتر، نخدموا الشابيتر 23 وغادي نقراو لو شابيتر 27. دونك قربوا حتىكم لوفر ديالكم. انا راه عندي هنايا لوفر ديالي. فين هي لوفر ديالي؟ راه عندي هنا. Il est où? Le dernier jour, il est où? Ah oui, عندي هنايا كاينه تما. وغادي نلقاها. سينو تكون شي وحده اخرى. Edgar Morin.
معليش صافي سي بون على بركة الله. Voilà. Donc, le chapitre, le condamné à mort, il va rencontrer un autre condamné à mort. Voilà, غادي فيقوا بواحد الصداع يكون ساهي تغيغوت يضحك ليه في ودنو. Voilà, غيسولو كي يدفو. غادي يسمي ديجا هاد لو كونداني à mort, هاد لو فريوش, il va remplacer notre condamné à mort في بيساتر. هذا غيمشي لبيساتر والكونداني à mort ديالنا غيبقى في لا كونسيرجوري. Donc, غيسميه لو كونداني à mort, غيسميه mon héritier, الوريث ديالي. C'est une métaphore. غيورث منو داك لو كاشو ديالو لا باي ديالو البارا ديال التبن اللي كان كينعس عليها وداكشي. كي يدفو يقول لي un frioche, que veux-tu, voilà mon histoire. Donc le frioche va commencer à raconter son histoire. Dans la narration, l'histoire du frioche, bien sûr, c'est une histoire, une autre histoire. Vous voulez qu'elle se met, bien sûr, la narratologie, le récit enchâssé. Le frioche, il va commencer à raconter son histoire. Donc, je connais le narrateur, qui raconte, qui narre, qui relate, c'est le frioche. Il va raconter son histoire. Son histoire qui va diviser se forme bien sûr de différentes parties d'âge. À 6 ans, je n'avais, que veux-tu, voilà mon histoire. À 6 ans, je n'avais ni père ni mère. Donc, à 6 ans, il était un orphelin, yatim. Voilà. Un orphelin, yatim. Voilà, et je faisais la roue, voilà, quand il يطلب في الصور ديالو, la société ما تكفلاتش به. Mais bien avant, vous devriez savoir que ce frioche est le fils d'un autre condamné à mort. هو با déjà كان un pègre, un voleur. Son père était un condamné à mort, un voleur qui a été condamné à mort. Donc il a subi les répercussions de la réputation de son père. Donc التبعات ديال السمعة ديال باه, disons c'est dommage que Charlot ait pris la peine un jour de lui attacher sa cravate. D'accord? Le père ديالو il va être une victime de la société لان تاع ما غيتكفل به لان مثلا باه مجرم. وهنا بحال لو كونداني ا مور ديالنا بغى يوصل لنا ميساج, يعني حتى ماري يقدر يوقع عليها نفس البلان. D'accord? Donc à 6 ans, il était un orphelin, ni père ni mère, et déjà c'est le fils d'un condamné à mort. Un condamné à mort. La différence, c'est que son père a été pendu. Et il va être décapité. À 6 ans. À 9 ans, je commençais à me servir de mes louches. بديت كنخدم بيديا, يعني مرة كنشفر شي مونطو, شي بسطام, شي جيب. Voilà. À 10 ans, j'étais un marlou. 10 ans, à 10 ans, j'étais un marlou. Un marlou, c'est un voleur. Le langage, bien sûr, non, langage familier, le langage courant. À 17 ans, j'étais un grinche. Un grinche, bien sûr, c'est un vrai voleur. Voleur professionnel. Il va être arrêté, il va être condamné 15 ans de galère. يضربوا ب 15 عام العمل الشاق. وفي هاد لي 15 ans de galère, يعني des travaux forcés, les galères, les travaux forcés, عرفتي شنو كيخدموا 16 heures par jour, وكيخدموا 30 jours par mois, وكيخدموا 12 mois par année. Donc شوفوا les conditions اللي كانوا كيخدموا فيها. Donc هنا Victor Hugo semble faire quoi? Bien sûr, c'est une dénonciation. Dénonciation dans le sens de critique. Dénonciation de la maltraitance des forçats, des mauvaises conditions du bagne. يعني le lieu des travaux forcés, tout là. كانوا كياكلوا الخبز كارمل موسخ, كينعسوا على بلانشا, كيخدموا 16 ساعه في النهار وما عندهم كاينش الروبو. دونك من هاد 15 عام شحال غادي يجمع 66 فرانك غادي يخرج. وبيان سور غادي يخرج à l'âge de va sortir, il va s'en sortir à l'âge de 17 15 ça donne
32 ans. D'accord? Et là, le frioche d'Yanna, il voulait changer sa vie. Il a une volonté. Quand il a une volonté de changer le courant de sa vie. La vie, de changer sa vie. Il voulait devenir honnête. Il صادق عنده ديك السوستين فرانك وعنده واحد الباسبور جون مكتوبه فيه فرصه ليبيري داكوغ محكمين عليه انه يعيش في واحد البلاصه وكل chaque semaine خصو يوري داك الباسبور ديالو لو مير ديال ديك البلاصه. Donc هنا le frioche ديالنا il cherchait un travail mais personne ne voulait le faire travailler. J'offrais ma journée pour 15 sous, pour 10 sous, pour 5 sous. بغى يخدم 15 ريال 12 10 ريال 5 ريال حتى واحد ما يبغي يخدم. Un jour j'avais faim. شنو الجوع. Il entrait dans une boulangerie, il volait le pain, il empoignait le pain et le boulanger l'avait empoigné. شد une fois واحد يدو على الخبز مول المخبزه حط شدو. Donc هنا le condamné à mort ديالنا في هذا l'âge il serait non l'âge ولا كفيته شويه il serait condamné à la khubza au travaux forcés ولكن هذه المرة ماشي à durée déterminée travaux forcés à perpétuité إلى الأبد الأعمال الشاقة إلى الأبد de façon perpétuelle. La logique اللي كيقولوا لها هما في هاد l'époque le système judiciaire le système judiciaire un système judiciaire récidiviste. Le système judiciaire كتسمى la récidive لأن في الأول هنا اللي ضربوه ب 15 ans de galère علاش pour vol لأنه كان شفر pour vol شفرة عاود شفر واخا شفر غير خبزة. Il a voulu seulement le pain mais il a lourdement été condamné. La récidive la récidive ça يعني un système judiciaire récidiviste نظام قضائي اللي كينتخب. Il a pris un morceau de pain, il n'a pas mangé le pain et il a été lourdement bien sûr il a été lourdement condamné. Et ça c'est l'histoire de Jean Valjean dans Les Misérables, يعني l'œuvre de Victor Hugo حتى هي Les Misérables dans lequel ce roman, cette œuvre, Victor Hugo nous relate l'histoire d'un personnage, Jean Valjean, qui a été condamné à mort pour avoir volé du pain. C'est une façon ironique de dénoncer. هنا اش غيوقع على هاد لو فريوش ديالنا غادي يمشي للعمل الشاق عاوتاني مي il va fuir il va s'évader غيهرب il va s'évader du bagne غيهرب من داك البلاصه ديال العمل الشاق. lorsqu'il va s'évader ما غيبقاش عنده طريق واحده اخرى الا الطريق ديال لا كريميناليتي يخرج ليها طاي لا كريميناليتي. va dire je rencontrais des camarades اجرام عالم الاجرام. Je rencontrais des camarades, leur cour me proposa d'être des leurs. الشيف ديالو اقترح عليه. خصكم تعرفوا باللي فريوش اي جمله في اي امتحان عقلوا مزيان اي امتحان في فريوش جبدوا لك جمله قالها له فريوش وقالوا لك من روجيستر دو لونغ راه لو روجيستر دو لونغ فاميليي ونحط كاع غروسي. leur cour ça veut dire leur chef. Les termes bien sûr sont des termes familiers لانه c'est un homme qui n'a pas fréquenté l'école. هنا نرجعوا لهادشي نهضروا عليه في الاخر. فوالا يولي معاهم يولي يديروا عصابه قطاطعيه. On faisait la grande soulasse sur le trimar. كانوا كيقطعوا الطريق اي واحد دايز بشي عاود بشي طوموبيل كيقتلوه كيديو ليه كيخليو العاود ولا الطوموبيل تمشي وكيدفنوه تحت شي شجره ولا شي حاجه. فوالا دونك شنو كان كيدير قال j'acceptais et je me mis à tuer pour vivre. tuer ou vivre لاحظتوا معايا هذه سي اون انتيتيز بديت كنقتل باش نعيش. انه هو ملي بغى يولي اونيت هنا فهمتينا هي lorsqu'il voulait devenir honnête volonté de changer sa vie رعبه باش يبدل حياته حتى ما بغى يخدمو حتى حد ما بغى يسكلو يعني لا سوسيتي n'a pas joué son rôle de réintégration. نرجع نهضر عليه في الاخر مي با غرا. دونك هنا من هاد لاج هذا 32 ans حتى لاج ديال اللي غنتلاقاو معاه فيه 55 ans شنو كان كيدير لو فريوش il était un assassin. ها هو اللي قالها
كان قتال un tueur en série serial killer un tueur en série قتال متسلسل à 65 ans الشباب لاحظتوا بلي 65 ans il est devenu vieux ولا شيباني وفي هذا l'âge il va être arrêté par les gendarmes يوقفوا لهم بالليل صحابو غيهربوا جون صحابو غيهربوا لانهم مازالين جون هو لو بلو فيو الشيباني فيهم il va être pris par اسمهم les chats j'étais sous les griffes des chats جتوني تحت المخالب ديال هاد المشاش اللي هما لي جوندار فوالا دونك هنا بيان سور هو داز من تو لي زيشلون ديال لا كريميناليتي ديال لو سيستيم جوديسيير ضرب الحبس ضرب الاعمال الشاقه بمده محدده والاعمال الشاقه غير محدده بقات لي حاجه واحده بقات لي اون سول بين هي انه في هاد لاج il serait un condamné à mort il غنتلاقاو معاه هنا فيها il serait condamné à mort عنده بلانات بزاف هرب للحبس وقتال دونك il serait condamné à mort هادشي اللي بقى لي l'histoire de Le Frios, c'est une histoire à travers laquelle Victor Hugo fait une satire, une critique, une dénonciation qui انتقد فيها بزاف المسائل. أول حاجة المنتقدة هي la société ou bien la foule. Bon, la société qui ne joue pas son rôle de réinsertion. réinsertion. كتلعبش الدور ديال إعادة الإدماج ديال الناس اللي دوزوا الحبس ولا شي حاجة. Deuxième critique اللي عندنا في هذا le chapitre, c'est la critique du système judiciaire qui est récidiviste. السيد راش فراخ وبزاف حكمتوا عليه بالاعمال الشاقه الى الابد بزاف. La troisième critique, c'est la critique du système carcéral, des mauvaises conditions des prisonniers. غندير هنا la maltraitance des forçats. سوء المعامله ديال لي فورسا في لوبان الظروف ديالهم 16 ساعه في النهار وما كاينش الراحه كيشربوا الماء موسخ العذاب كينعسوا على بلانشا دونك بزاف ديال لا كريتيك سيرتو هنا لا كريتيك دو لا سوسيتي كي رامبلاسي ا مان روبريز بار لا فول لان ملي خرج من الحبس وبغى يولي مزيان وبغى يخدم على راسو اون فيرما لي بورت ا سون ايغار سدوا عليه جميع البيبان اون فيرما توت لي بورت au visage du Frios سدوا عليه جميع البيبان ما لقاش راه تاكل هذوك 66 فرون جا الجوع ما لقى يدير شفر غير خبزه il a été lourdement puni donc بحال قلتي بلي سي لا سوسيتي c'est la société qui a poussé le Frios à devenir un criminel. المجتمع هو اللي دفعوا انه يولي مجرم. مسألة واحدة أخرى. Le système judiciaire fabrique des condamnés à mort. C'est le système judiciaire qui fabrique des criminels. Le système judiciaire هو اللي كيصنع لنا مجرمين وكيصنع لنا des condamnés à mort. كيصنع لنا بزاف ديال les repris de justice اللي كيبغيو يبدلوا حياتهم mais cela demeure inacceptable par la société كتسد عليهم جميع البيبان. مسألة واحدة أخرى هاد لو فريوش هذا لو فريوش c'est une victime de la société ضحية ديال المجتمع une victime de la société une victime de la société ضحية المجتمع علاش parce que في جوج ديال les parties de son âge à 6 ans اللي كان ان انفون ما تكفلوش به و à 32 ans lorsqu'il a voulu devenir honnête ملي بغى يولي راجل مزيان وكذا ما بغاوش réintégrer la société a refusé de réintégrer ce criminel dans la société qui est sa société و à 6 ans ما تكفلوش به علاش parce qu'il est le fils d'un condamné à mort le fils d'un criminel يعني هو il a été puni de façon indirecte هادشي اللي كيهضر عليه لو كونداني انه تعاقب بطريقه غير مباشره il a été puni de façon indirecte تعاقب à l'image de son père j'espère تكونوا فهمتوا هذا لو شابيتر اللي فيه ان témoignage لو كونداني غيبقى يسمع ليه يبقى يسمع كيعاود القصه ديالو
فوالا ملي كنت صغير ما عندي لا اب لا ام، من بعد بديت كنشفر، من بعد شديت، من بعد خرجت بغيت نبدل حياتي والو، شفرت خبزه حكموا عليا، هربت من داك الاعمال الشاقه وليت قتال. نهار غفلوا بلي شدوا حكموا عليا بالاعدام، هي فين غنتلاقاو بيان. جيسبيغ تكونوا فهمتوا. دابا غادي تمشيو معايا تاخذوا لو ديرني جور دان كونفان ديالكم، كلشي ياخذ، كلشي غادي يتبع معايا، وغادي تاخذوا هاد الشابيتر هذا اللي غادي نكتب هنايا. غادي تاخذوا لو شابيتر. Vous allez prendre le chapitre 26 20 شي حاجه. هاد الورقه راه غنصورها لكم دابا. Vous allez prendre le chapitre هذا، هاد الشابيتر دابا 27 غادي نقراوه وغادي تشوفوا كيفاش غنديروا ليه الاناليز ديالو. اليزي. مشينا، الله يسمح لينا. غادي نقراو ونشرح، تبعوا معايا نتوما العفاريت. اي حاجه غادي نقولوها في هذا الشابيتر. راه مهم هذا الشابيتر بزاف. سي ان شابيتر parmi les chapitres les plus intéressants. وهذا كيبدا بانكور. قولوا لي في لي كومونتير واش خديتو لوفر ديالكم موجودين. خصني شي قلم. ها هو سي بون. امور مضبوطه كلشي وي. شوفوا كيفاش غنديروا هاد الاناليز هادي، كيفاش غادي نحلوا ان اكستري دو فيكتوريو. لا ما يمكنش نقولوا لاباج لانه كل واحد عنده اون فيرسيون. انا عندي هاد لا فيرسيون اللي عنده بحال هاد لا فيرسيون اللي عندي، فياخذ لاباج 103 104 102 باردون 102. موجودين؟ واش موجودين؟ اوكي يلا مشينا. Parfait donc. Encore, si je savais comment cela est fait. Première chose qu'on peut en parler dans cette phrase, si la phrase exprime le souhait. Si je savais comment cela est fait et de quelle façon on meurt là-dessus. غادي نخدموا بزاف هنا على اون لوسون دو لونغ. هاد لا لوسون دو لونغ اللي سميتها لا برونوميناليزاسيون، fait de remplacer quelque chose par un pronom. غادي ناخذ واحد الورقه مازال ما شفتوهاش معايا، اليوم غادي تشوفوها. ها هي. دونك كنديروا هاد العمليه هادي، غنديروا لها بحال هكا. دونك عاودنا نجمعوا لي برونون اللي عندنا. كومون سولا اي في، اش كيقصد بسولا؟ واش سولا لا مور ولا سولا لا غيوتين ولا سولا شنو؟ ما عرفناش. Et de quelle façon on meurt là-dessus. Donc le narrateur dans cette phrase demande sous forme d'une interrogation indirecte la façon اللي غيموت بها. كيفاش غادي نموتوا؟ جو رابيل انا يلاه بديت الاناليز ديال شابيتر 27 اللي تخلي بقى. شنو نقدر نقول لكم؟ Encore si je savais comment cela est fait, كيفاش دير هادشي؟ cela c'est la guillotine. La guillotine. La guillotine. Elle اللي غيتعدم بها ديك المقسله ولا اللي غادي يتعدم بها. Et de quelle façon on meurt là-dessus? Mais c'est horrible, je ne le sais pas. Mais c'est horrible, je ne le sais pas. ولكن horrible. مخيف ما عرفتش. Le narrateur ne sait pas comment il va mourir. ما عرفتش كيفاش غادي يموت. Le nom de la chose. Le nom de la chose. اش من chose? La guillotine est effroyable. Et je ne comprends point comment j'ai pu jusqu'à présent l'écrire et le prononcer.
السميه ديال ديك اللعيبه راه مخيفه افرويابل مرعبه ما عرفتش كيفاش نقدر دابا نكتبوا او ننطقوا la combinaison de ces 10 lettres leur aspect leur physionomie la combinaison de ces 10 lettres la guillotine التركيبه ديال هاد 10 حروف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لتر كيهضر هنا على لا غيوتين ولكن واش غادي يكتب لا غيوتين في الشابيتر كامل في لي شابيتر كاملين ما غاديش تلقاوها تلقاوش مكتوبه في الشابيتر كي سوي بيان سور 27 28 لا كومبينيزون دو سي دي لتر التركيبه ديال هاد 10 الحروف اللي هما كيفورم لو نون ديال لا غيوتين ديك لا ماشين اللي غادي يقطعوا لي راسو بها لور اسبي لور فيزيونومي est bien faite pour réveiller une idée épouvantable et le médecin de malheur qui a inventé la chose la chose avait un nom prédestiné. Je vous rappelle que la guillotine a été inventée, la guillotine, صنعها واحد السيد الله يخلف عليه سميتو جوزيف غيوتان. Joseph Guillotin. يتسمى un médecin de malheur. Médecin et malheur, ça donne non, médecin au contraire, c'est opposé par rapport à un médecin. Un médecin ne crée pas des malheurs. Elle dit que c'est une antithèse. Qui a inventé la chose avait un nom prédestiné. Quand Smito Guillotin. L'image que j'y attache est grecque. Sora li kan rabat b'had la guillotine, à ce mot hideux, الكلمة الخايبة, القبيحة, البشعة, est vague, indéterminée. صعيبة, مبهمة, ما يمكنش نحصروها. Et d'autant plus sinistre, منحوسة. Chaque syllabe, guillotine, 3 syllabes ou la 4. Est déterminée comme une pièce de la machine. J'en construis et j'en démolis. كل syllabe بحال هذيك لا guillotine فيها 3 ديال لي بياس. J'en construis. كنبقى نبني وكنريب. عاوتاني une antithèse. Sans cesse dans mon esprit la monstrueuse charpente. J'en ose faire une question là-dessus. ما نتجرأش نسول كيفاش غادي نموت. C'est la terreur. لاحظتوا بلي في هذا الشابيتر كاينه مازال ما حللناش كاينه ان ايتا دو تيرور كونتينيو واحد الحاله من الرعب كيعيشها هو. Et je n'ose faire une question là-dessus, mais il est affreux, de ne savoir ce que c'est, ni comment s'y prendre. Il paraît qu'il y a une bascule et qu'on vous couche sur le ventre. يمكن راه كاين واحد اللعيبه وكيتكوك على كرشك. Mes cheveux blanchiront avant que ma tête ne tombe. شعري غيشيب قبل ما راسي تقطع. هذه سي اون هيبربول مبالغه في الحياه. دابا غديروا معايا واحد ليكزارسيس كلشي غيديروا معايا. هاد الشابيتر علاش كيهضر فيه لو كونداني ا مور. هاد الشابيتر قولوا لي الشابيتر كيهضر فيه لو كونداني ا مور على لا غيوتين ياك. لا غيوتين سي لا ماشين دو ديكابيتاسيون. مره واش كاين لو مو غيوتين في لو تكست؟ ما كاينش. il a été remplacé par quoi? par des pronoms ولا par des noms. ملي كنعوضوا ان نون par un pronom, شنو كتسمى هادي؟ هذا درس سميتو لا reprise pronominale. وملي كنعاودو ان نون بان نون ولا ان نون بان جي ان ان groupe nominal كتسمى une reprise nominale. مفهومه العمليه. حنا في لو تكست غنجبدو اي حاجه كتعوض وغنقولوا واش برونون ولا نو. نبداو. Encore si je savais comment cela est fait. Cela. شنو هو pronom ولا non? Pronom. Cela. Et de quelle façon on meurt là-dessus? غنشوف عندنا horrible, effroyable, épouvantable. Donc en même temps غنبقاو نقلبوا على لو شون ليكسيكال ديالها. اللي علاش ما كينطقش هو هاد الكلمه؟ شنو لو سونتيمون اللي كيامبيشي ما ينطقهاش؟ سي لو سونتيمون دو لا بور. Donc en même temps غنبقاو نقلبوا على لو شون ليكسيكال ديال الخوف ديال لا بور. Donc de quelle façon on meurt là-dessus? Mais c'est horrible. Ah, il est là, horrible. Champ lexical de la peur, horrible. Mais c'est horrible, je ne le sais pas. Le nom de la chose. La chose remplace la guillotine. Pronom ou la nom? Non. La chose. Le nom de la chose est effroyable. Effroyable. Ah, il y en a mouraib. Effroyable. Le nom de la chose est effroyable et je ne comprends point comment j'ai pu jusqu'à présent l'écrire et le prononcer. L apostrophe ou le mot de la guillotine. La combinaison de ces 10 lettres. La combinaison de ces 10 lettres. Non, 10 lettres.
10 الحروف ديال la guillotine. Leur aspect, leur physionomie est bien faite pour réveiller une idée épouvantable. Non, épouvantable. Moraïba. Épouvantable. Le sentiment de la terreur l'empêche l'empêche bien sûr, l'empêche de prononcer le terme, la guillotine. ما كيقدش ينطق guillotine, ما كيقد غير يرمبلاسيها بدي برونون. ودينا كمل. Donc, et le médecin de malheur qui a inventé la chose, avait un nom prédestiné. L'image que j'y attache est grecque. À ce mot hideux, kalima qabiha, est vague, indéterminée et d'autant plus sinistre. Chaque syllabe est comme une pièce de la machine. J'en construis et j'en démolis. Dans mon esprit, la monstrueuse charpente. Je n'ose faire une question là-dessus, mais il est affreux. Affreux. La monstrueuse charpente. Affreux. Mais il est affreux de ne savoir ce que c'est. هو اللي خلعه هنا هو ماشي الموت. اللي خلعه انه ما عارفش راسو كيفاش غادي يموت. C'est ça son problème dans cet extrait. Il ne sait pas comment il va mourir. Il paraît qu'il y a une bascule et qu'on vous couche sur le ventre. Ah, mes cheveux blanchiront avant que ma tête ne tombe. L'extrait se termine par une hyperbole. Voilà. Dans ce chapitre, comme je viens de le dire, le narrateur se demande comment il va mourir, كيفاش غادي يموت وكيفاش دايره هاد لا guillotine وداك الشيء. Voilà. Donc, c'est un chapitre intéressant بحال les chapitres الاخرين. هنا غيكون في le chapitre 28, le souvenir de la guillotine. Je l'ai cependant entrevu une fois, mais فايت شفته واحد المره, il va faire un retour en arrière. Non? Je l'ai cependant entrevu, retour en arrière. Flashback. Un jour je passais sur la place de Grève en voiture un jour vers 11h du matin, déjà 11. Tout à coup la voiture s'arrêta. Où la voiture s'arrêta, ça veut dire que ce n'est pas lui qui conduisit la voiture. Monsieur Willikan Saïk, donc il avait un chauffeur, donc c'était un noble, un riche. Il y avait foule sur la place. Je mis la tête à la portière, une populace. Populace ici remplace quoi? Le texte populace, chapitre 28. Le souvenir le chapitre 28. Elle a le souvenir de la guillotine. Le souvenir de la guillotine. Je l'ai cependant entrevu. Elle apostrophe l'oul. Je passais sur la place de Grève. Voilà, la place de Grève, elle s'appelle une populace. Populace veut dire quoi? Populace. Peuple. As, qui est un suffixe qui rend le sens péjoratif. Peuple, شعب, populace, image. Nous devons bien sûr, qu'on a un sens péjoratif, ça veut dire qu'on a le registre satirique. C'est une critique. Critique de la critique de le peuple, la critique de la société. Ce sont des personnages insensibles, indifférents. Une populace encombrait la grève et le quai, et des femmes, des hommes, des enfants étaient debout sur le paraque. Des femmes, des hommes, des enfants, énumération. Au-dessus des têtes, on voyait une espèce d'estrade en bois rouge. Une espèce d'estrade en bois rouge, l'estrade, المنصة اللي كتكون فوق على guillotine. واحد المنصة عالية شوية وكيحطوا فوق هذيك لا guillotine وكتطلع باش كتبان لكل شيء. Le bois ديالها rouge. Le bois ديالها rouge, bien sûr, rouge ici symbolise le sang, الدم. وهنا c'est un argument contre la peine de mort. هذاك كترسمها الإعدامات, هذاك العود ديال l'estrade ولا أحمر بالدم. Ça veut dire que la peine de mort ne donne pas l'exemple. ديما كاينين des exécutions, ديما كاينين des condamnations à mort. يعني la peine de mort ما كيعطيش المثال في هذه الحالة. كانت كتعطي المثال ما غيوليش le bois rouge.
Que 3 hommes échafaudés كانوا كيبنيو في هذه المنصة هذه. Un condamné devait être exécuté le jour même et l'on bâtissait la machine. كان غيتعدم شي عندو كانوا كيبنيو في هذيك اللعيبه مع 11 باش يوجدوها مع الربعه. هي l'heure de l'exécution. Je détournais la tête avant d'avoir vu. Ça veut dire que le narrateur était sensible, ما كانش كيبغي يشوف بحال هاد لي سبيكتاكل. À côté de la voiture, il y avait une femme qui disait à un enfant, هادو كيعلموا les enfants. Bien sûr, دخل لينا un enfant علاش باش يورينا باش تكون عندنا la dominance ديال le registre pathétique. Tiens, regarde, le couteau colle mal, ils vont graisser la rainure avec un bout de chandelle. الموس ما كينزلش مزيان دونك غيديروا شويه لا غريس باش يولي الامور سلسه. C'est probablement là qu'ils en sont aujourd'hui. 11h vient de sonner. Ils graissent sans doute la rainure. Ah, cette fois malheureux, je ne détournerai pas la tête. هاد المرة ما غاديش تقدر مش حتقدر تغمض عينيك. هاد المرة ما غاديش تقدر تدور راسك لانك انت هو المعني بالامر. Cette fois-ci, tu ne peux pas détourner la tête parce que c'est toi le concerné. انت اللي معني بالامر. C'est toi qui va mourir. Voilà, donc tu ne peux pas éviter ton destin. كانوا جوج des chapitres 27-28. 28 فيه le souvenir de la guillotine. انه فايت مرة داز حتى لا بلاص دو غريف. حنا عرفنا بزاف ديال لي انديكاسيون. سي ان فلاش باك اللي راه كان نوبل كان عنده شي فور وكذا. وبلي il était un homme sensible. هنا كاين لا critique de la société. Voilà. وهنا ملي كيقول cette fois malheureux. هاد لي انترجيكسيون هاد malheureux bien sûr كيعطيونا le registre pathétique. فهمتي يا استاذ ولا ما فهمتيش؟ استاذ واش فهمتي ولا ما فهمتيش؟ نتوما الدراري بان لي غادي نحبس معكم هاد لي لايف لانكم ناس ما كيبارطاجيو ما كتفاعلوا ما كديروا والو. دابا غادي تكون فريمون غادي هادشي اللي غنقولوا لي غادي نديرو. دابا نتوما كاين هنا 140 بيرسون. غادي نحبس اللايف ياك الا ما سكريليتوش. دابا مورا لا ستوري كان بيان سور كان لو ريبارطاج. راه غادي نحبسوا لي لايف الشباب لانه ما عندناش الوقت وكنحاولوا نديروا نخوشوا الوقت باش نعاونوا قدر الامكان اي واحد عنده اون فولونتي انه ينجح. مي بيان سور كتشوف اللي ما كاينش تفاعل وبلي ما كاينش تفاعل فاحنا يمكن نهربوا. دونك جيسبيغ بيان ان كل شيء الله يرضي عليك. حيت ملي كتخلي ماتش وتسقل لايف ولا ملي كنلوحو ستوري وما كتبارطاجي سا دير كو تو ديزانتيريس. دونك حنا علاش غنديروا ان ايفور على قبل. دونك عندي انا الوليدات ديالي عندي الجيش ديالي عندي لي بيرسون كي كرو ان موا اي كو جو كرو ان او بيان سور اي دي بيرسون كو جو كرو ان ال ou bien en qui je fais confiance ou bien en qui j'ai confiance وهما ما كيخيبونيش. à chaque moment كندير شي ستوريز soit ici soit sur WhatsApp tout le monde partage sauf quelques têtes الا شي واحد اللي انا عارفهم. دونك جيمغي بيان كلشي دابا ياخذ سكرين ويبارطاجي مورا اللايف. كان البارطاج مزيان تبارك الله معكم نستمروا. ما كانش راه ما شفتوني الله يوفق الجميع. وراه لي لايف الاخرين مازال مسجلين. كاين واحد اللايف ديال لا برودكسيون اكريت. كاين لو شابيتر 1 و لو شابيتر 6 chapitre 7 le chapitre 2 le chapitre 13 le chapitre 19 ودابا هما كاين عندكم هنا لو شابيتر 23 و 27 28. دونك انا جي في ان ايفور. واش نتوما كديروا ان ايفور هو السؤال. هذه هي لا كاستيون. دونك جيمغي بيان كلشي ياخذ سكرين دابا ويبارطاجي الا كان هاد لي بيرسون اللي كاينين 160 بيرسون بارطاجاو غادي نكملوا. انا نستمر معاكم سينو الله يوفق الجميع. هذا هو اللي كاين. بالنسبه للعرض ديال العرض عن بعد لا ديستانس راه مازال مستمر التسجيل وما غاديش يحبس التسجيل غير هو لو بري راه ما غاديش يتبدل. وراه الوقت كيدوز ديروه في بالكم. الوقت كيدوز واللي مازال ما بداش البريباراسيون فانت دخلتي في مرحله الخطر. ولي بداو البريباراسيون كاع داكشي اللي كنتي كتقول غنبداه كاع داكشي لا راه غندير بروغرام وغنبدا. ما تشوف ما ديرش بروغرام غير بدا. هادشي غدير باش يبقى هاد اللايف نقي غادي غنحيدو وغادي ندير لايف دابا غنطلق. خليكم معايا دخلوا دابا راه غنطلق لايف.